my silver soul. Can you dig any deeper now? Hello guys, welcome to my channel. Oke, di video kali ini aku akan membagikan cara bagaimana membuat parallax effect seperti ini. Oke guys, itu tadi caranya membuat parallax effect. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe tombol di bawah. Dan video kali ini sampai di sini, and see you the next video.